Taod na jud. Asa tawag dana? Kani mo gitaod? Meter box. Among gisubay balik kuli ray natangtang among balik na pud mi kutro among gisubay mo nang karon na taod. Ya, boss, shout out boss. Okay na. Bang, shout out sa mga gusto magpatawad og kuryente. Shout out kay Jerwel from Sagbayan, Bohol. Barato ra ni siya maningil, sabot-sabot lang, mura ni siya Rusi. Sabot-sabot lang. Ya boss. Against the light ah. Bang. Baka Jerwel yan. Electrician yan. Yan ang electrician ng Sagbayan. Legit. Legit yan boy. Saan? Kahit saan yan, all around yan. Kahit saan? Tumuhan. Kahit saan? Patutungan. Nami bagong kontrata ron. At nami panglaw ron. Panglaw na po mi. Panglaw na po mi. Boss Jerwel in the house. Mag-ingay. Peace. Bye-bye. Ayan. Ha? Ayan. Taas.